अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा, जो देग में बनाएंगे और 20 किलो क्वांटिटी में बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत लजीज और बहुत लज्जतदार बनेगा। और आप इसकी बनाने का तरीका देखें। देग में बनाएंगे हम चूल्हे के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। समथिंग क्या है, लहसुन, उसको हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन अपने लहसुन हो चुका है। और ये प्याज 5 किलो। हो चुके हैं प्याज को, मीडियम प्याज करने का है। और डालेंगे अपन मटन। 20 किलो मटन है। टमाटर 2 kg, 2 किलो के लगभग टमाटर कटा हुआ। 250 ग्राम हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 50 ग्राम,
माशाल्लाह 90% अपना मटन पक चुका है, भुनाई हो चुकी है मटन। का दाने का बूरा 500 ग्राम मूंगफली का दाने का बूरा है ये। इसकी 10 मिनट भुनाई करेंगे मसाला हम। डालेंगे 3 लीटर पानी। मटन मसाला